Assalamualaikum dan hai. Okay, my latest addition. Ni bukan macam gadget lah, I think more untuk simpan food, keep food fresh. Okay, this is the Ronegye vacuum sealer. Okay, memang dia pack kemas, bubble wrap tebal. Okay, kita keluarkan dan press. Ni brand dia. Dapat adapter, dapat small pack of vacuum seal plastik, dan ini adalah warranty card. Usually kalau you beli daripada seller dekat Lazada ke Shopee, you tak payah warranty, will be covered by the kedai lah kan. Ini adalah manual, it's all in Chinese, so tak apa, kita trial and error saja. Okay. Oh, dapat lagi freebie. Dapat ni. Okay, berapa line? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 yang dia dah potong siap-siap. Yang ni one big roll, so you boleh potong ikut the size that you want. And then ini tube untuk you vacuum seal container yang dia dah macam bekas macam ni, tapi dia ada macam lubang kat atas tu untuk you letak, and then you get to suck everything. Okay, right, this is the unit Ronegye. Okay, sebenarnya senang je nak guna dia. You just plug it in, and then you boleh lah nak vacuum seal atau seal barang-barang yang you selalu simpan pakai clip ni, which dia tetap masuk angin. Okay, nampak tak bila dia vacuum seal dia kempis kan? Dia vacuum seal very tight. Okay lah, sudah. Okay, nampak bila vacuum seal. So kalau nak vacuum seal, cara you letak dekat sini. Kalau you nak seal je, you just letak dekat sini. Kalau you nak vacuum seal, make sure dekat dalam kawasan longkang ni. Okay, kita lagi sekali letak di tengah. Okay, the vacuum seal. Alright. Okay lah, di vacuum seal sikit. Dia tak habis sebab plastik ni mungkin tak boleh tampung betul-betul vacuum seal ketat. Okay, tapi yang ni dia vacuum seal. Tapi kalau nak betul-betul fit vacuum seal, you kena pakai dia punya bag this type. Okay. Okay, I'm very happy. Thank you, seller.